अरे मेरी दोस्त, मेरी यार, मेरी जान, आपको तेल चाहिए? तेल? बांग्लादेश बहुत खराब हो गया। इधर में हागू करता है, इधर में हागू डालता है। ए बाबू এনে কি করতা হে? अरे आप कुछ नहीं बोलिए, बांग्लादेशी लोग खूब खराब होता है, शुद्ध हागू करता है, हागू करता है। তাই তুমি আমার বাংলাদেশ খারাপ হয়ে গয়া সব হাগু দেয়। अरे नहीं 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 यार, नहीं, আমরা मिस्टेक हो বাংলাদেশ गया। ভালো, আমরা বাংলাদেশ ভালো। আমরা 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 তেল পাইতাছি না। তোমাদের ওখানে তেলের কি অবস্থা দোস্ত? अरे मेरी दोस्त, मेरी यार, मेरी जान, इधर में तेल तो पानी दाम हुआ, जोलेर दाम हुआ मात्र 120 টাকা रुपया। 120 রুপিয়া? हाँ, 120 টাকা रुपया। আমরা আমরা বাংলাদেশে 200 টাকা লিটার তেল পাইতাছি না, আর 120 রুপিয়া? এ তো খুব ভালো। 200 টাকা रुपया हो गया। 200 টাকা রুপিয়া? আচ্ছা আচ্ছা দোস্ত, আমাকে একটু তেল দেওয়া যাবে? এই কাটা তার দিয়ে একটু তেল দেওয়া যাবে? आपको तेल चाहिए? तेल मेरे पास तेल है, गरम तेल है। সে দোস্ত কোনো সমস্যা নেই, আমার বাইক চললেই হয়েছে, গরম আর ঠান্ডা তেলে কোনো সমস্যা নেই। আর দাও দোস্ত একটু তেল দাও। मेरे पास गरम तेल है। ওই তেল? এ তো ইন্ডিয়া মে খুবই খারাপ হে রে।